नमस्कार बंधुरा आज आमी बानिয়েছি मोचार तरकारी एकदम कम तेले सुस्वादु घरोया खाबार। तो प्रथमे कड़ाईते आमी दिए दिएछिलाम छोला नून हलुद दिए मोचाटाके आमी 10 मिनिटेर जोन्नो भालो करे सेদ্ধ करे नेब। सेদ্ধ करे आमी जल झरानोर जोन्नो रेखे दिएछि। एरपर कड़ाईते आमी तेल दिए दिलाम। तेल दिए ताते आमी केटे राखा आलूगुलो दिए दिएछि। आलूगुलो एकटू भाजा भाजा होबे। ओ हाँ, आमी तो गरम मशला और शुकनो लंकाटा सत्यिई दिते भुले गियेछिलाम, तो दिएछि। एरपर पेঁয়াজ बाटा दिए दिएछि। पेঁয়াজটা एकटू भाजा भाजा होबे तखन रसुन बाटा दिएछि, एकटू हलुद गुঁড়ो दिएछि। ओगुलो एकटू भाजा भाजा होबे तखन दिएछि आमी आदा जिरे धने बाटा और टमेटो कुचि। सबकिछु मोटामुटी भालोभाবে कषा হয়ে গেলে तखन दिए देब आमी मोचाटा। मोचाटा दिए किछुक्षण नाড়াচাড়ার পরে তারপরে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম জল। এরপরে জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব কিছুক্ষণ। তারপরে ঢাকনা খুলে আবার আমি ওতে দিয়েছিলাম চিনি আর নামাবার আগে আমি একটু গরম মশলা আর ঘি ছড়িয়ে পরিবেশন করেছি এই মোচাটা।